1 and a half feet. Nagpapabuhok eh. Anong pangalan mo? Mahabang middle. Wawa, Jean. Wawa. Wawa. Bye. Flying kiss, flying kiss. Smile, smile. 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 Hindi to picture. Video to. Tapos umbalik natin. Anong color to? Ha? Anong color yan? Red? Pink? Bye! 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 Asan si Donald Duck? Saan? Next time ngayon. Mamili ka mo siya. Saan? Yung minaktra. Bye-bye! Count ka nga, count. Si Bak, mga 3 years ito. Count. Ayun na. 1. 1 and a half. Now, 1. continue. December tayo, ha? Count. Count. Ano ba ito? 1. 1. Akala niya picture. Hindi nga to picture. Ang ginagawa mo, tatay ka? Ha? Tatay ka? Oo. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.